O, ito pa. Hyundai i10 2010 manual. Ayan makinis yan. Tapos, makapalang goma. O, naka-mags pa yan. 15 na mags. Makinis yan Pakita natin yung loob. Ayan all power po yan Power windows. Ayan power windows, power steering. Kinis, maayos yung loob, mabango. Ayan, gana pa yan Tapos naka TV na yan monitor. Manual transmission. Malamig ang aircon. Registered, complete papers. Gagamitin na lang. Pintura, makinis. Ang issue lang nito, may minor na kalampag lang. Yan. Start natin. Tingnan natin kung ano yung milyahe niya. Yun ang mileage niya. 97k mileage. Okay. Pailawin natin yung dashboard. Yun kusina. Okay. Signal light. Ayun nagana. Kaliwa. Signal light. Kanan. Nagana rin. Headlight. Ayan nagana yung headlight. High and low. Nagana. Ayan Tapos ito. Tara muna natin. Dilim Okay. Ilawan na natin. Tapos paganahin natin tong hindi siya power side mirror. Ayan. Mano lang. Ganahin natin yung power windows. Okay, nagana. Ayan nagana. Tapos ito, nagana rin. Nagana lahat gagamitin nyo na lang. Tapos ito, ayan, gagawin nating patunugin. Ayan madilim lang. Naka-simota rin Naka ro to Bosch Europa na busina. Okay, dito natin. Hyundai i10 2010 model. Manual transmission, paint makinis. Naka Bok race na mags, makakapalang goma, all power, malamig aircon, registered, complete papers. Yan, gagamitin na lang. Nagana lahat. Mga ilaw, gauges, yung busina, Bosch Europa. Presyo 135k, slightly negotiable. Dito na lang pag-usapan. Okay, PM nyo ako kung interested kayo.